জনপ্রিয় শিশু শিল্পী ওয়াহিদুল ইসলাম পারভেজ এবারে আপনাদের সামনে ইসলামী নাশিদ পরিবেশনা করবেন শিশু শিল্পী ওয়াহিদুল ইসলাম পারভেজ। তাকবীর দেওয়া। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া সাল্লাম আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া সাল্লাম আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, कहती है ये फूलों की दा। Allahu Allah, Allahu Allah, कहती है ये फूलों की दा। Allahu Allah, Allahu Allah, कहती है ये फूलों की अल्लाहु अल्लाह, कहती है ये फूलों की रिदा। अल्लाहु अल्लाह, अशजार की पतूनी कहो अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। बदले आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। बदले आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह, बदले आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह, बदले आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह। पर्वत के कितारों की सना अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। हो सूराए यासीन के हो सूराए इखलास, हो सूराए यासीन के हो सूराए इखलास, हो सूराए यासीन के हो सूराए रहमान, सूराए यासीन के हो सूराए रहमान। कुरान के लफ्ज़ों में सदा अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। একটু জোরে বলি সবাই মাশাআল্লাহ, माशाअल्लाह।